Tuhan sih apa? Waktu-waktu baik, ini gede banget. Apa anak corona ya? Duh, masih kena corona kayak. Ah, dibagai lah, harus dipergi. Biasa kok sepi temen lagi ya. Mentang-mentang di rumah kan saja, menungsinya pada keton. Biasanya sore-sore daripada bulan berbel kok. Sih beras sarana wong siji ya, kentir. Kasmani Mbak, Mbak, semendi Mbak. Ya ki bawa kayu ya keserepek, masa keskarokean. Oh, bocah lucan paut ngomong orang olarikan. Sama ada panas, telaknya garing, gontor atik es bae lah. Sudah. Tapi kurang lebih jariku loh. Mas, Ya, saya mending lah. kurang lagi ya Pak. Ya. Bocah tuh sebu, gulanya jeruk tambah. Bangkrut aja ya. Ini Mas. Ngomong kurang lagi, jalan lanjut banyak asasan per apa Pak? Orang kebayar menyong. Napa pung no sore sampun apa ora? Banyak apa Pak? Sing ngasape sojo. Oh genenge lagi uji manuk. Takon-takon matane mandeng apa? Karena ikut tok tuh cucu, kalau kutang kendur. Pernah ikut manuk apa Pet? Manuk paking. Tua-tua yang unik paking. Waktu itu wonge, Jok. Manuke jiwa muda. Jok. Takoni menun bae. Lagi mikir apa sih kowe? Lagi dalang manuke Pet. Satu kasih mau apa ya? Waktu kayaknya gede, kayaknya benek banget. Kena corona gitu ya. Oh iya, jelek gue lihat informasi mana? Udah kan kawer, takon bela. Bang, apa Bang undang-undang? Ada utang duit apa? Orang itu lagi mumet, orang duit. Walah malah darani utang. Nyomanya gak takon, penting banget yakin wer. Gak takon apa jane Mbak? Sing genah bae. Orang itu lagi mumet apa? Kayak gini lu wer. Aku mau weruh tuh ha, antara saya takon tuh watu-watu ngikrit kayak pegah. Kena beli burung apa-apa Bu? Oh, pakan tuh sing bojone busange apa? Masa beli burung? Mau watu karo amput. Bahasa nu gejala corona, Bi. Ngarepku kayak gue, Wer. Corona kayaknya. Tuh, dia bisa nudan nanti kayak gue. Pet, mau manuk inget tuh kunang di Pet. Ukurannya gede nggak pirang-pirang. Mat dari lagi kepengen priwe sih. Manukku toko krok boleh Pet. Gundul mau bojone. Oh. Aduh, pegae. Tuh. Aduh, nang apa ya waktu yang ngiklik banget yakin. Aduh, moga-moga sih orang kena sing lagi tenar iki virus corona lah. Aduh. Oh, Jok, entah ini Jok. Pet. Tangannya celamit. Sorry Pet lah, orang sengaja Pet. Oh, ngomong rasa sengaja, anaknya suwe.
Aja berisik, Pet. Kenapa sih, Cok? Iya ya. Foto-foto ben apa, Pet? Waduh, kurang mari-mari. Watuk teman-teman kowe. Oh, tukir. Suara mikir, lagi watuk malah diwadani. Cok. Masih corona. Lu apa yuk? Oh, gundulmu corona. Oh iya, gondrongmu. Dapat cara paikan dia. Aku mau lagi rembukan manuk. Apa pasar apa ya? Ih, ada jambu. Ada jambu lah. Nah, ganjel weteng. Jambunan sing matang ora ya? Jarku tapi sih hijau lho. Mumpung orang ngasih gue sobrang aja. Dan sing gede kakine masalah dan sing gede kakine lagi jambu kae Kita matang gitu. jaduk bae. War, aku pe jambu apa? Pet kerambil dan ngerti jambu takon orang nanti wong kencot apa? Cepet temen ya. Kena kowe. Aku seneng. Dia. Oh, kampret. Nyong sing nyogrok, kowe sing nyokot. Bonjol sing kencot, War. Nyong petna dan. Ya wis lah anak petna. Nah, kayak gue dan tanggung jawab. War, tapi nasi matang. Menang dan gue, ini gue. Kita bani War, matang banget. Dan War. kampret giliran kowe sing ngepet pala ijo mentah maning. Hah? Mentah? Kapok. Kampret jambu kon wis ware geri mlayu, awas kowe dan. Kampret. Untuk orang berkawar. Gitu aku le watuk semari urung ya. Ora diedeki katir, diedeki mau kena corona. Aduh. Patroli maning berapa ya? Iyalah. Ampun, War. Ampun, War lah. Tergantung esuk lah jambumu. Ih. Denang suaranya kayak Dani ya. Atik apel apa gandul lah, milih. Aku njaluk apel dan karo perawan sing gandule gede. Oh, kampret ujarku kau War. Jeblok kowe. Lah pancen nyong apa sih? Lah kan apa? Nyumal dari itu hak. Kayak gitu loh dan. Kan nyong wingi kan baru tuha lagi watuk-watuk. Mau kena corona, nyenggol kan nular. Lah, masa sih kena corona? Ngiklik banget apa waktu kayak? Iya yakin. Kayak kena corona. Ih, kerja bayu nak orang dal. Salio. Aduh. Aku ini ketemu Tuha. Ojawat waktu baik. Anak corona butuh kaya. Aku coba lang habis lah. Mau kena aku hamsong. Kosok tangannya, men gue hilang.
karo miki kumane tuha ben ilang sekalian. Tangan bersih, mengkilap. Nakikiri ngopi ya, mumpung orang johan. Ngopi disit lah. Kampret ya, dilomboni Dani kan. Terus gawarit iki carane. Jambu ijo mentah maning. Was kemana nih? Ayo nang kopi lu. Seger nggak kopi. Untung Johan Balu. Ada dirusui. Ki biasanya kopi gak enak kepet lagi ya. Nah bener aja nang karangan, kepet aja nang karangan lagi ngopi. Sepi di kalian sih. Ngambil kan temenan, kepet lagi ngopi. Ayam temen uripe ya, kayak ada tanggungan. Pet, Anak apa wer? Kan yang jagong, jangan kau kayak ular. Pet, apa baru Dani? Ora wer, ngetuha aku mikir buruk anak-anak kayak lagi watu. Oh, berarti bener Pet sing cuma narimbi. Tuh wingi waktu kayak ngiklik karo bengek. Basanu gejala corona wer, tuha. Bi, nggak coba tuh karena corona. Pendem kasih kayak pak. Aja ngabur. Semprot ang wedang panas bae ben pada lonyot virus Ya ngabur sih Joni lah. Saya kan bebas dewat, tulungi bae apa yuk? Ya. Ini Dani. Dan, mau ikan. Aduh, kau berhenti. Berhenti yuk. urusan barek parah nih bae kayak kan baterai dewek juga. Iya. Priwe dan jamu mentah dewek-dewek kena nyong. Ya sorry Ver lah. Yang orang ngerti ujuk kabeh lah karena mau. Lho nur untuk bae kembang ya kowe. Ya wis ora apa lah. Sing penting wis wareg ngopi karo kepet niki. Oh, pada ngopi nak kene. Wis urusan badarang ciri bae kowe pada gelem golek tuhara melu aku. Kok melu ora Pet? Ora lah, ngulari, ini mau isu bersih. Lemah. Cemen Yemen, malah meret. Kudro etok. Ben. Asem kayak gini gara-gara ngelinting dadi ampek pala nang batir-batir nang ngaring kepet karo nang ngaring paijon darani corona lah wis lah anak kayak gini ngelinting bae lah. Oke, jadi ampek gak ngelinting bae. aduh ngambok war bi iya Bener kayak Dan. parah nih yuk. Jadi sulit Periksa bukan corona waktu bae kawit wingi. corona nang apa sih nyong? Ngapa-ngapa ora? Bisa lah ngana coba nang batuk-batuk bae. Iya nyong waktu gara-gara gie. Oh, jebulannya kowe ampek gara-gara lintingan. Kaki tuha